Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار والسلام للأخيار
عدد نعم الله أستهل ذكري ظاهرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu Sidi Kofeni Sitli Aram Kopaka Mai Ani Amsoli Lenko Anga Kirabaika Noye Muhammadu Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam Ana Fudu Sanimo Ana Fudu Sanimo Abi Fudu Yesi Au na Mahapeba Fudu Yesi Ambasi bofu mino yekena isi kasinti depuis kono fopi amufu fitini wale kafirido alhamsi Jameson no de farala jonka kani ko indamne ne ko ye hydraka anderseni ya fonye jomuna tibiele mukane toti ubake mukana ula na kako do ku solo ne do ne kayo ba na su manyo kaselima L'union c'è, di poi. Quindi abbiamo offerto a poi lì, ai giorni, all'uscita giorni, paracheton. Oggi qui, lui di questi. Abbiamo fatto alla cama, porca di qua. Ora, a me che se ne fu. Mino fana fara luka ani ko yuya amu fo ami do ni korobala abi ala kama ko leya abi ala kama ko leya don fene ambolo nani ke dina ko mo kono ni on haydara ba ke abi wajibi anka foi kana sɔrɔ aw bolo an bɛ min baara n'a bɛ diinɛ susu an ma cɛ o kan an tɛra ala la kira de kan an bɛ lahara sɔrɔ cogo min na cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba minnu n'a yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan farala ɲɔgɔn kan de kan n'an farala ɲɔgɔn kan ko a bɛ ala dɛmɛ ka ala ka diinɛ sankɔrɔ Kajoroni aja korona, amankan kau kafir, nifite, faham soalan yang ada syariat ini. Anniversaire, syariat, ni nanai kono, syariat afie. Au tak kecuali bukan itu nak. Nggak saya maafin, wadah kaliu, mati be, wakat. Macam ini malah sih. Nunggu,
vraiment continuer nous l'islamisme. Mon anniversaire de Khalil. Charia sigi bɛ pied mun kan n'a bɛ foro ma o bɛ ka musu o pied ba dɔ kɔnɔ kuma fɔlɔ ye ko fɛn o fɛn ni charia ma fɔ arabu k'o dangane charia ma fɛn o fɛn ka fɔ arabu ko a bɛ se ka dangane. Minnu bi peut-être ala nɔfɛ n'u ka diinɛ faamu cogo de y'a d'u ma mawuludu ko la olu ko mawuludu ye bida ye u ma fɔ a ti bɛn dɛ ko nka n'i y'a kɛ k'u ye bida kɛ u sɔsɔlen tɛ anw fɛ u ka faamu danyɔrɔ la ni maa min ko mawuludu ye bida ye an b'a fɔ anw t'i sɔsɔ i ka faamu danna yɔrɔ min na a danna ye a bɛ faamu wa ɔ dɔw ko haramu don u bɛ kuma jugu caman fɔ a la o tɛ kabako ye Alakira ka mawuludu kɛli sallallahu alaihi wasallam n'a fɔra ni maa min k'o ti bɛn an b'o tigiw dɔn o ti maa tɔɔrɔ bi minnu bɛ ka Alakira neni k'a lagosi ka Israɛl ni Miiraju kɛ kalo ye o b'u ka dalilu ta olu de ka kuma na ko Alakira ma sanayɛlɛ ko a ma taa yɔrɔ si mais kuranɛ ko a sanayɛlɛna subhanallazi asra bi abdihi leylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا كفرك فنا لنريه من آياتنا وسنيا بني علي نمي سنة يلنا نيغا محمد شوفه كابو مكة كان بيت المقدس كسنة يلا كان ني على يورو olu ko petu ko a ma kɛ ni ye selila dɔw de ye silamɛ dɔw de don u ko a ma kɛ mais minnu bɛ ka kira nɛni bi u bɛ ka ninnu de ka dalilu ta ko silamɛ yɛrɛ dɔw ko kira ma tiɲɛ fɔ ko a ma taa yɔrɔ si ko a sukora de ko a muso yɛrɛ ko n'o ye an b'a Aishata ye ko a ma taa yɔrɔ si ko a denw ko so si tun b'ale la ko kira ale ni kira sira fo ka dugu jɛ ko a ma taa yɔrɔ si nin ye an yɛrɛ silamɛw ka kuma de ye an ka kira kan kuranɛ kɛlen kɔ k'a sabati ko saniya bɛɛ ni Ala ye ne min sana yɛlɛna ni n ka kira ye mais ni kira kungo sogo don est ce que kafiriw kun bi kɛlɛ k'a la wa Abu Jahili nana Abubakar yɔrɔ la a ko i ti t'i ka cɛ lajɛ ko a bɛ ka kuma dɔ fɔ bi ko nin n'a malo koyi Abubakar ko a ko di ko a ko a sana yɛlɛna sɔrɔ ko ka taa Baitul Maqdis ka yɛlɛ ka taa kabakolo la ko fɔ Ala fɛ yen
Abubakar ko Abu Jali ma ko te ya ko wallahi ko ne ma me nga naye ni fo wallahi akera je abali Allahu akbar jinyon jugu be mana ko siga tola obe o de la fora Abubakar ma ko Siddiq Allahu akbar amani lame kira fe folo de kafiru de nana yoro la pour ka corromper ka kira nige boala ko kira ko asana akona ma me afede mais na kembe ka fo sigata la kira je sigata la abadi chawbi kuma nyon ko feta wallahi nga nafigiti kuma tande o ta fota Siddiq idra Abu Bakr Allahu akbar uko na sɔrɔ la kira kungo sugodo ma ba sama na kungo sugodo est ce que silamɛw kun b'a a gazi yɛrɛ k'a kɛ kabako ye kira bɛ sugo cogo min na an bɛɛ tɛ sugo ten yan e yɛrɛ bɛ sugo i ni samaw bɛ ɲɔgɔn na i ni bozow bɛ sugo ni malikɛ bɛ ɲɔgɔn na ayiwa a tɔgɔ ye di sasɛriw dozow bɛ sugo u ni sogoba dɔ kɛ bɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ o ma kɛ mɛ o ye kabako ye o bɛ sɛbɛn histoire yɛrɛ la n'i ye min ye histoire la o tɛ sugo ye mɛ muso yɛrɛ min ko k'a kɛra ale ka so o y'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ kuma na mɔgɔ minnu n'u ye nangarili kɛ u ka kan n'a ye kira nangarila ka tiɲɛw kan ala yɛrɛ nangarila ka tiɲɛ kan n'aw nangarila foyi t'o la mɛ usulu la diɲɛ bɛɛ kɔnɔ sariya ka usulu ye min ye fɛn bɛɛ dagalen don fo ni sariya ye min haramu ala kira ka mawludu sallallahu alaihi wasallam o bɛ kɛ de k'an hakili jigin kira la k'a bonya yira k'a ka baaraw yira pour que an ka se k'a ladege don kelen tali o la o tɛ se ka bali sabu olu yɛrɛ ye fɛn caman danbeya ka taa alakira ma min bɛ maa kamana gan asura suni ko Jibrila mana n'a ye ko ala ma kira bila la ko yahudiyaw de ka baara don ko kira tugura yahudiyaw kɔ k'u ladege nin bɛ don kunkolo la cogo di an ka kira k'a ka sariya ta yahudiyaw fɛ n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye fɛn o fɛn n'a dagalen don ni haramu donna a kɔnɔ minnu y'a don a kɔnɔ olu ta de bɛ haramu mɛ dagalen bɛ to dagalenya la sanni ni feere dagalen don mɛ n'i ye namara don a kɔnɔ don e de ta ye haramu ye mɛ commerçant tɔw ta ka ɲi kumana an bɛ kɛnɛ min kan ala ka kɛnɛ don sabu nin garibu kɛni aw ma tugu a ko foyi kama ni setigi ala tɛ ne tɛ mɔri ye ne ka nasi t'i bolo n ka sɛbɛn t'i bolo ne ko i ma de ala ko tan i y'o de mɛn n ye min f'u ye a kuma bɛ e kan a bɛ ne yɛrɛ kan mɛ an jɛna n'a ye ala kama an jɛna n'a ye o de la ala bolo bi ko in na ala yɛrɛ b'an fɛ nin kɛnɛ in kan yan bilahi setigi b'an fɛ nin kɛnɛ in kan yan sabu liwajihilahi don ala ɲɛda don ko ko bɛ ka kɛ yan ala ɲɛda don ala yɛrɛ b'a dɔn karamɔgɔ sɛbɛsɛbɛw b'an bolo yan min kelen bɛ se ka jɔ su daminɛ fɔ fajiri karamɔgɔ wɛrɛ t'a remplacer ala y'o cɛw di u bi yan mais olu bɛɛ ban'u ka bonya na ala n tɛ taa an sigi ka bonya ɲini i ye dɔnni min di yan n b'a fara nin cɛ in ta kan an k'i ka diinɛ dɛmɛ amin o cɛw de bɛ kɛnɛ kan yan fi sabilillahi ala ɲɛda ala b'a dɔn
amini tile fila min kɛ yan n'a musa ka miliyɔn hakɛ fɔri ye a ka bɔ hakili ma siga t'o la ka ca dɛ mɛlɛkɛ tɛna n'a ye o ayi Allahu akbar mali faama ka dɔrɔmɛ t'a la ayi o t'a la ayi duuru fila ala ɲɛda wajibula ala ko aw bɛ fɛn o fɛn kɛ ni ala mago t'a sira la ya'ba'u bikum rabbukum lawla du'a'ukum ni ala mago si tɛ aw adamadenw na n'a ka ni ala weleli tɛ o kɔfɛ a bɛ baara o baara kɛ fo n'a kɛra ni ala ɲɛda kama ɲɔ tɛ ni ala mago t'a la an filɛ ala ɲɛda kɛnɛ kan وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ألا كوي أو ببارا وبارك على ما قلت شيلا فمن غير كما أن فلك على كما كان دوك cɛw y'u musow t'u kɔ k'u ka denbaya t'u kɔ ka don mobili kɔnɔ jamana ni jamana dugu ni dugu yɔrɔ ni yɔrɔ musow bi ten fi sabilillahi ala ɲɛda kama asara bɛ ala de bolo an ma ɲɔgɔn nɛgɛ an ma ɲɔgɔn musala silamɛya min tɔgɔ ye an filɛ diinɛ min na n'a bɛ wele ko silamɛya nin bilala a mɛnna n'u ko ninnu ye bidagaw de ye ka taa alakira ka mawuludu kɛ bidaga ye ne ɲɛ tɛ foyi la bilen diɲɛ kɔnɔ ko an bɛ ka taa o sira kan ni bidaa tɛ ne ɲɛ t'a la ayi ne t'a dɔn dɔnni sira kɔni kan ne t'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ an bolo bi min tɛ bidaa ye ne t'o dɔn fiyewu an ka misiri bɛɛ bidaa tu misiri o misiri b'an bolo bi a bɛɛ ye bidaa misiriw ye amin kana misiri bɔ a la dɛ i mana misiri o misiri y'a fɔ bidaa misiri i ka taa ni yɛrɛ ye bidaa misiri o y'an ka masajidu ye mɛ kira y'a fɔ dɛ n bɛna s'a ma o Ibnu Taymiya o y'an ka suna karamɔgɔba dɔ ye ko Ibnu Taymiya n'a fɔra dɔrɔn anw sunamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn a ko u y'a ɲininka an bɛ tapi min da misiri kɔnɔ ka seli k'a bi bɛn wa a ko ale kɔni bɛ min dɔn a na kira maa kɛ a ka sahaba maa kɛ kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ dɛbɛ ma deli ka fɛn a ka misiri kɔnɔ tapi ma da u kun bɛ seli bɛlɛ de kan bɛlɛ ni san nana ko ni kira y'a te turu sɔlɔ salam n'a y'a te wuli i bi a ɲɛda bɛɛ falen bɔgɔji la ko la sahaba dɔw bɛ yen n'u bɛna misiri la u bi bɛlɛ dɔ k'u ka jalamugu bolo la walima u ka dulɔki bolo la tuma na n'u nana u b'o to n'u b'u te turu u b'u te turu o kan pour que sanji min bi don misiri kɔnɔ o ka n'u te nɔrɔkɔ Umar bin Abdul Aziz o nana fɔ kɔfɛ sahaba tɛ ale riwaya dɔw la ko kira ko a taara yɔrɔ dɔw la u delila ka dɛbɛ da ye ko a sɔnna ka seli dɛbɛ kan ko nka a b'a te turu duguma a t'a te turu dɛbɛ kan dɛ ko a sɔnna ka seli dɛbɛ kan ko mɛ a b'a te turu duguma Umar bin Abdul Aziz o ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a bɛ seli dɛbɛ de kan mɛ n'a bɛ seli dɛbɛ kan a bɛ bugurimugu de bɔn dɛbɛ kan ka sɔrɔ ka seli a kan mɛ a bɛ sɔrɔ u m'a ɲininka mun na mɛ min y'a sɛbɛn o ko u m'a mɛn Umar bin Abdul Aziz kun bɛ bɔgɔ kɛ dɛbɛ kan ka seli a kan k'o kɔrɔ tɛ ko dɛbɛ ka seli ti bɛn dɛ ko o y'a ka o kun bɛ sɔrɔ a tigi y'a fɔ tan dɛ ko a kun bɛ sɔrɔ a
aka ala ɲɛ siranɲɛ de ye Allahu akbar. ko a kun bi sɔrɔ a ka ala ɲɛ siranɲɛ de ye Allahu akbar. nka kana siga min kɔni na Umar bin Abdulaziz ale fana ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɔnɔ a te ma tugu dɛbɛ kan dɛbɛ jala kan a bi bɔgɔ bɔn dɛbɛ kan ka sɔrɔ ka seli Allahu akbar. Kulibali. Sigay. an ka misiriw kɔnɔ bɛlɛbaa jumɛn kɔnɔ Ayi o te. kumana a kɛra bidaya misiriw ye Kulibali. Sigay. Allahu akbar. a kɛra bidaya misiriw ye Sigatala. kumana a kana bidaya bɛɛ bila jahanɛmɛ kɔnɔ dɛ ɲɔ tɛ maa ti bɔ dɛ ayi a y'a fɔ ko bidaya ɲumanw bɛ yen a ye sɔn o hadisa in na dɛ n'a bana bidaya ɲuman hadisa ma maa ti kisi dɛ an ka misiri bɛɛ bidaya ni bidaya bɛɛ kɛra jahanɛmɛ kɔnɔ o kumana an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ taa min ye a y'a ka kumaw kɔlɔsi hali n'i bɛ maa nangari i kɔlɔsi kosɛbɛ Solatu Tarawehi tɛmɛna sisan n bɛ fɛ ka min fɔ u ka sutan laban seli o kɛra sangawuli ye misiri bɛ si ka kulo maa si tɛ sunɔgɔ sutan laban na mɛ sigiɲɔgɔnya dun kasi ka bon dɛ n'a sɔrɔla silamɛw tun b'a kɛ u tun t'a kɛ ni mikoro ye dɛ ayi Allahumma fashat anw ti siran k'a fɔ a fɔtɔ an ti jɔrɔ sabu an b'a dɔn an ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ an kumatɔ sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ o tɛ silamɛ ɲuman ye fiyewu maa o maa y'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ Ala i ti kisi fiyewu kisi cogo t'i la wa Ala m'a fɔ ale batotɔ an ka tɔɔrɔ ka se maa si ma zimiyiw tun bɛ kira tile la a tun bɛ sahabaw tile la u ka bonya ser'u ma kafiriw don u ko an dan tɛ Ala la an dan tɛ kira la wa an ti don a ka diinɛ na mais an t'a kɛlɛ an ka tɔɔrɔ kana se ɲɔgɔn ma silamɛyaw sɔnna mɔgɔ o mɔgɔ ta ma n'u bɛnn'a kan o zimiyiw b'u sago kɛ o dugu la silamɛ ka tɔɔrɔ tɛ s'a ma parce que kira ko ni i ka tɔɔrɔ sera zimiyu kelen ma zimiyu de kɔrɔ ye mɔgɔ min ye kafiri de don mais ani silamɛw bɛnn'a kan an tɛ s'a ma a kana s'a ma n'i ka tɔɔrɔ y'o sɔrɔ o ka jugu ka tɛmɛ i ka tɔɔrɔ ye silamɛ ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ kan kira ni zimiw balola silamɛya de nana yɛlɛmɛ n bɛ fɛ ka min fɔ ye o Solatu Tarawehi si ka seli min filɛ Ala kira m'a kɛ a m'a kɛ kira fatulen Seydina Abubakar de nana wa Abubakar yɛrɛ m'a kɛ a ma k'a tile la a m'a kɛ Seydina Umaru tile o daminɛ fana na a ma kɛ fo laban yanfaw Umaru nana ko ale nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka seli Alakira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam bɛɛ b'i ta k'i d'a ma ko ale ko a bɛna taa ni ne ye alimami kelen bila ninnu ɲɛ hali ni kira m'a kɛ ni ne ye alimami kelen bila ninnu ɲɛ o bɛ sɔn ka ɲɛ dɛ a ko dɔ ma ko e ka mɔgɔw seli o ye mɔgɔw seli Umaru ko nin cɛ ka ɲi u ka continuer ni nin ko n'a sɔrɔ ko bida hɛrɛma ko ne Umaru nana n'o ye bida hɛrɛma ko bida hɛrɛma mais Umaru ko bida don mais minnu ko abada f'u k'a kɛ kuranɛ aya ye olu ko aya ko n'i y'a fɔra bida ko nin ye bida min ye ko tɔgɔ bida de don c'est-à-dire u bɛ fɛ ka arabukan an b'a dɔn ni min ye k'o tɛ bilen Umaru ko ne bida nɛɛmalen da ne Umaru ye min kɛ nin Ala ma a fɔ ka kɛ kira m'a kɛ Abubakar m'a kɛ nka ni Umaru y'a kɛ wa bida don koyi nka bida ɲuman don kuma yɛrɛ kɔrɔ ye nin ye mais u ko pɛtu ko Umaru ko bida min don ko tɔgɔ bida de don dɛ o ɲɔ tɛ ko bida yɛrɛ tɛ dɛ nin bɛɛ b'anw ka diinɛ na nin si t'a tiɲɛ n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn aw sara bɛ Ala bolo a ka nin baara in na ne m'a ɲini a y'a bɔ yɛrɛ la Ala de kama Ala b'aw sara mais an jɛra min kan o ye Ala de ye fɛn o fɛn ye fili ye n'o ti bɛn a ka kan an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an k'an janto o la
mafli de ni ya mbafu wala abali ngundlo be zigiri dala umangala mangambi ci tegere bi fom ko bi kulo ngundlo bola sigatola okera utache ayi otache muna ambi alaka kene de kan sigatola zigiri da ka tegere fo utache muna amiga ka da kene ba do de kan ya sigatola me akumbi da kira ka misiri de kono ka deshi mo bu kunfla ni yeleme bamuru bu bolo kira yɛrɛ sigilen don u b'u pan u b'u kale dɔnkili bi da u bi dɔ kɛ kira ka misiri kɔnɔ kira yɛrɛ sigilen don n'u u kumana éthiopiens n'u kumana kira t'u ka kan dɔn parce que u bɛ Éthiopie kan de fɔ dɔnkili u bɛ dɔnkili min da u b'a da Éthiopie kan de la kira tɛ Éthiopie kan mɛn kira bɛ mɔgɔw ɲininka k'u bɛ ka mun fɔ de u ko kira ma k'u bɛ k'a fɔ ko nin kira in ka ɲi ko nin cɛ in ka ɲi ko nin cɛ in ka ɲi n'o kɛra kira bɛ yɛlɛ u b'u sago ayi nin ye ala kira ka misiri kɔnɔna de ye dɛ fil masjidi nabawiya ala kira ka misiri kɔnɔ nin de kɛra ye kira yɛrɛ balolen sigilen don a bɛ ka ɲininkali kɛ k'u ko ten dɔnkilidala in ko dɔnkilidala bɛ k'a fɔ di k'u bɛ ko muhamadu ko ye maa ɲuman ye ko muhamadu ye maa ɲuman ye n'o kɛra kira yɛrɛ bɛ yɛlɛ u b'o la abubakari e nana don abubakari ko nin ye mun ye kira ko u to yen i sigi i dama bi ye seli de ye o y'a sigi Seydina Umar e n'i ka kɛlɛ ti ban o nana dɔrɔn o sina k'i bolo fa bisiri bɛlɛ la ko a b'o seri kira ko mun bɛ yen a ko min ye mun ye kira ko far'u la yahudiyaw k'a dɔn ko fi dinina si'a ko yahudiyaw k'a dɔn ko silamɛya tɛ kaso ye u k'a dɔn an yɛrɛ ka diinɛ kɔnɔ fɛrɛlen don an b'an lamaga kuma dɔw la an b'an nisɔndiya kuma dɔw la ayi kɛlɛ t'a la dɛ amin an bɛ karamɔgɔw wele sɔsɔ cogo t'a la dɛ ayi min ka di i bɛ se k'o kɔni fɔ maître ye min kɔni fɔ a tɛ wulibaliw la ayi n'i y'o fɔ ala b'i halaki a bɛ wulibaliw la dɛ mɔgɔ bɛ se ka don kaso la wa maa o maa bi ten fɛn o fɛn ka nɔgɔ a ma mɔgɔ faga don nisɔndiya tɛ don dusukun o dusukun na farakuru de don a bɛ fɛn o fɛn fɛ ka ni bɔ de ka joli bɔ a banna ne baganmisɛnnin ninnu marali ka di ne ye fɛngɛ san tubabulamɔgɔ dɔ bolo a ye fɛngɛ belebeleba in tɔgɔ ye kɔnɔ belebeleba in kɔnɔ sogonin ne ye kɔnɔ sogonin san a bolo a nana n'a ye a ko a bɛ fɛ ne ka taa ka kɔnɔ sogonin marayɔrɔ lajɛ kɔnɔ sogonin kulu b'ale de bolo i n'a fɔ bagan kulu bɛ cogo min na Bamakɔ a ko Aidara a ko baganmisɛnnin ninnu marali ka denmisɛnninw bi ɲɛnajɛ n'u ye k'a ka ɲi kojugu ko maa o maa b'a kɛ a bɛ du o du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a denmisɛnninw dusukun ka maga ka tɛmɛ a tɛ yɔrɔ min na kan ko kalanw bɛɛ y'o de yira baganmisɛnninw bɛ yɔrɔ min na sonsanninw kɔnɔninw i ka denmisɛnninw bɛ bɔ k'u filɛ k'u tulonkɛ n'u ye ko a du den ani a ti du min kɔnɔ k'u denw dusukun tɛ kelen ye fiyewu u dusukun bɛ magaya bilahi ne dara a la kojugu maa o maa ko ɲɛnajɛlan t'i bolo maa faala don parce que i gɛrɛlen sigilen de don mɔgɔ min nisɔndiya e ti nisɔndiya nisɔndiyalan t'e bolo maa faala don an ka kira tun bɛ nisɔndiya sallallahu alaihi wa sallam a tun bɛ nisɔndiya
dongri dalo kumba bolo bi pera na fo bi woshi aidra ka perana Muhammadu ifayeni e borandela ibeta kira kontana ako dongri dala manaya iten don ko sebe ni bina sini tame Abubakar fe aka vuye Allahu akbar chenna na puma apuma na kira la kapuma kira la faqidu shay la yuti min ti golo se ko dio après na kapre o yoro be kira grina ka wuli jalamu min ba kana aya boka do dongri dala kana sadri ningo dongri dala maduhu el madih quoi mado abi fo chugo mina bamanangana tanu ni kala ma ngutuli kala ma jamuli kala Allahu akbar mo ma bamananga mi fam ko chef mi dongri de da kira ka misri kono Isan bun sabit nene hakli kai adale me kira ka misri kono abika ka kaseri misri kono basoro kira fatura Allahu akbar abika ka kaseri abi pere abi souvenir koro lana kasoro kira bi mo seli misri kono domina wallahi abo mo fo abi pere sina umar nanado ka nyada fle ka nye mo koro ina fo ni dabla Allahu akbar Hasan Musabi ko Umar wa ko abana Allahu akbar ko ne kumbi ni daddafe la so khaira malaya mbinga pere kira kumba fo ko ala ki deme ni uruhul qudusi ayi yela me ka Abu Hurairah ko kere nyana Abu Hurairah ko kere ne nyana ikumbi pere kira la kira ba fo ala ki deme ko kere ne nyana ya Allahu akbar mona no kira bi pere Allahu akbar sigay abi folu ma tuko mene ba do ko dongri me mo ma dongri yele de koro do bamanangala dongri de koro e fe mi bi don wele ka kiri ni ko maninga kana ko karsa kirinye kwa wele oluka wele nu ba fo doro kwa wele o ba fo akiri o kumana ko don kiri fe mi bi don wele o de kɛra dongiri n'a fɔra yɔrɔ o yɔrɔ dongiri bɛɛ tɛ aw bi jelimusow kan mɛn ni min ye dongiri bɛɛ t'o ye kuranɛ yɛrɛ dɔnkiri bi kuranɛ na kuranɛ kalanaw minnu bɛ kuranɛ kɔrɔ dɔn n'u b'a faamu ni Abdul Basit bɛ kuranɛ kan misiri kɔnɔ jamakulu de sigilen don n'a sera yɔrɔ dɔrɔn u b'u kɛ tan de ka kule k'u b'u yaara de u tɛ se ka sigi fiyewu kuranɛ bɛ kalan u bɛ yaara de u tɛ se ka sigi a image bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ni kuranɛ bɛ kalan u tɛ se ka sigi fiyewu u bɛ yaara de parce que a donn'u nin na mɔgɔ ka kɛ ko i ti bɔ i nɔ na e ti nisɔndiya kuma si foyi man d'e la ala ye adamaden da tigɛ wa dacogo dɔ ye mɛlɛkɛnin fitinini kabini ala k'a da ti ala ti bamanankan mɛn c'est-à-dire ala ti kumakan kɔrɔ dɔn mais ni misigi kɛra la a b'a yaara yɛrɛ ma i bɛ kabakoya ko jɛni ye nin f'u ye a ti kuma yɛrɛ dɔn fɔlɔ mais ni dɔnkilidakaw bɔra dɔrɔn u n'u ka dɔgɔya u b'u yaara de kumana ni yɛrɛ dilancogo ye ala fɛ waati dɔw la i bɛ ɲɛnajɛ ka waati tɛmɛ i kan i bɛ segin kun haramu tɛ dɛ haramu tɛ a y'a yaara ni yaarali ti bɛn a kun ti kɛ alakira ɲɛna Madina handaku bi se don min na dɔnkili de kun bi da muhajirulaw ni ansaru u bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ka dingɛ sen ko kɛlɛ bɛna Madina nɔfɛ ko an ka dingɛ sen sow kana se ka tɛmɛ u bɛ ka dingɛ sen u bɛ dɔnkili da bon ni dɔnkili dara farikolo bɛ to a cogo la wa hali n'a ma k'a ɲɛna u bɛ dɔnkili da u bɛ kulo u bɛ
bɛ dɔnkili da n'u ye dɔnkili da u b'a fɔ anw de ye baya kɛ alakira ye tant que an balolen don an bɛ sa nin de kan n'u y'o dɔnkili da o tumana kira yɛrɛ b'u jaabi kira b'a fɔ ala barika don ansaru ni muhajiru na kira yɛrɛ b'u jaabi u nana an ka diinɛ de yɛlɛmɛ k'a yɛlɛmɛ k'a nakun bɔ a la pewu n'i ko ne ma Aidara ko dɔn ye haramu ye ne y'a fɔ mais u t'a tɔ bila ka tɛmɛ o ne ko dɔn min ye haramu ye wali cɛ ni walimuso olu k'u ɲaami ɲɔgɔn na k'u bi dɔ kɛ ne y'o de haramuya fo ka s'a da la mais u bi a bila u ti sɔn n ka kuma bɛɛ fɔ n b'a fɔ yɔrɔ min na dɔ ye haramu ye u bɛ janɛmɛ kɔnɔ mais u ti sɔn n k'a tɔ fɔ u b'a tigɛ a y'a lajɛ kabini ala k'an da n'o de fɔ n ka kuma na sisan commerce bi daga o mais ni min ye namara kɛ commerce la o de ta ye haramu o tumana ni dɔn bi daga n'i y'a don haramu kɔnɔ a bɛ haramu a bɛ haramu alakira ma fɔ yɔrɔ si ko dɔn ye haramu ye hadisa kelen tɛ hadisa kelen dɔrɔn de b'u bolo u bi yaala n'o ye ko silamɛw bɛna heriw ni hariru daga ani magazifu ko ani lagu minal hadis ko batarakanw k'o de ye dɔnkili ye ko alakira ye dɔnkili ye batarakanw lagu minal hadisi n'i y'a sababu nuzuli yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn dɔnkili ko kuma tɛ yen dɔ de tun bɛ manamanakanw fɔ ka barow kɛ ka mɔgɔw ɲinɛ kuranɛ kɔ o fɔtɔ u y'o yɛlɛmɛ k'o kɛ dɔnkili ye hadisa o hadisa bɛ diɲɛ kɔnɔ dɔnkili ko la o yɛrɛ tɛ ko ye mais u y'a tɔnɔmi k'a ko ye ni hadisa kelen don a tɛ kuranɛ kɔnɔ ko dɔn ye haramu ye a tɛ kuranɛ kɔnɔ dɔnkili ye haramu ye a tɛ alakira ka hadisa wulibali si la ko dɔnkili ye haramu ye tɔla alibaduru ma da kira yɛrɛ la ko a bɛ ka don madina wa nisa'u yuzaghridna muso bɛ k'a fɔ kuyu u bɛ ka kuyu da alakira la a don don madina muso bɛ ka kulo kira bi don madina don min na tɔla alibaduru de kɛra k'a kunbɛn ko musow yuzaghridna u bɛ ka kuyu da musow bɛ ka kuyu da alakira la mais kira m'o haramu a m'a fɔ ko haramu don u k'a to an ka don mɛn a kana a yɛrɛ don kaso la alakira y'a muso Sahih Bukhari de y'a fɔ Bukhari Éthiopiens kɛtɔ ka dunu walo u b'u kale u b'u jan u b'u kulo u tɛmɛntɔ kira ka so kɔfɛ an b'a seta ko kira ma ko a bɛ cogo di ko naya naya kira nana ko n kɔrɔta n k'u lajɛ la ilaha illallah c'est dire an ka nin karamɔgɔya in dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ni min ko a kɛra karamɔgɔnin ye dɔrɔn o y'o kɛlen ye firawunɛba yɛrɛ ye maa tɛ se ka yɛlɛ a ɲɛna a yɛrɛ tɛ se ka yɛlɛ o b'a dimi k'a sigi pour que a ka kɛ mɔgɔw bolo maaba i b'i dimi sa fo k'i sa i t'i yɛlɛ i ka denbaya ɲɛni guwanen do ten hali ni denmisɛn min kumana bɔ i tɛ k'a don janɛmɛ na diɲɛ na yanni lahara cɛ kira ka du de tun bɛ tan karamɔgɔ du tɛ firawunɛ du don bilahi maa o maa y'i ka denbaya koro k'u ni t'i lafiya ye firawunɛ yɛrɛ ye silamɛya tɔgɔ tɛ se ka foyi la kira n'a ka denbaya sallallahu alaihi wasallam ne y'o f'u ye yan ko kira n'a musow tun bɛ kurusi de kɛ boli musow b'u jɔ kira b'a jɔ muso dɔ bɛ kɛ alibitiri o b'a fɔ ala bɛ na n'u ko o b'a ko hep n'o kɛra dɔrɔn kira n'a musow bɛ boli ka ɲɔgɔn da y'a dɔn an b'a Aisata ale na kuma ale kun man bon n y'a fɔ ye a ka kɔrɔ kurusi daminɛna u ye kira nɛgɛn ko n'an b'a Aisata ka boli
olu y'u jɔ sinamusow ye arbitre ye u ko hipu yɔrɔ min na an b'a sita a fɔ man di ten kosɛbɛ n bɛ fɛ hakili a b'a fɔ o y'a sɔrɔ a ma kɔrɔbaya quoi voilà a bolila ka kira k'a sama ka bɔ kira la pewu a y'a dan musow ye tɛgɛrɛ fɔ ka an b'a sita dɔnkili da ye ka a majamu k'a sankɔrɔta ko a ye kira dan nin dun ninnu ka di sa kira Mamadu kira nɔrɔ bamananɔ silamɛw ka tɛgɛrɛ fɔ madani nɔrɔ fila silamɛw kira nɔrɔ bamolo madinakaw nɔrɔ bamolo filani bila nɔrɔ bamolo fakumasaraw nɔrɔ bamolo lɔgɔ kuranɛtigi nɔrɔ bamolo makira an ye hayidara o hayidara ye kira nɔrɔ bamolo Mamadu kira nɔrɔ bamolo kira nɔrɔ bamolo filani bila nɔrɔ bamolo hamanikaw nɔrɔ bamolo o bahamadani nɔrɔ bamolo ko kira kuntigi nɔrɔ bamolo lɔgɔ kira laban nɔrɔ bamolo o sirifidaw nɔrɔ bamolo makira ni hayidara o a fofo yɔrɔ bɔ a nɔrɔ filɛ Mamadu kira nɔrɔ Usmani Sharifu Mele Befa Haidara Wana Akini Kofa Manindunala Manindunga Sema Badunala Manindun Differema Badunala Haidara Eni Jongaka Badara Faka Eni Jongaka Badara Faka Eni Jongaka Madani Dunga Eni Jongaka Basitandunga Eni Jongaka Makura Badunga Eni Jongaka Manindolo eni jongaka kira modelo eni jongaka nasila modelo eni jongaka kusali modelo eni jongaka kundiyo eni jongaka ambi khalifa fama aladola alaka beni jono gongibilite alaka beni sengora gibilite alaka beni fama gibilite alaka beni yebaba gibilite Mamadu kira nɔrɔ filɛ Mamadu nɔrɔ filɛ Ala ye dani kama kene gira Mamadu bila kira gonye kira mode ai dare undi segini mogo wareke kelenye ala yere mini mogo wareke kelenye ala de ibla chetolunye undi segini mogo wareke kelenye ijo ingali lichiebe ala dikamu kadede kelema ikani nakata tipe ega kula jamanye amene yila na kolonda kona nefa wajuru jamana oye bekelenge undi segini mogo wareke kelenye ala de yokaina ne sega ini kuku wareke kelenye bari kuku wareke yere bari kuku wareke yere bari kumaga yere undi segini mogo wareke kelenye Aywa ante an baraji ala ka usra ngo ni ndu ngwe dunuma da ya ala kira sallallahu alaihi wasallam ka du kira ka du kunga di ko jugu o de la ka saba do ye nana dugu do la aye islamew ye ayu ka nyemɔgɔ ɲininka ko muda aba ko yala ubi muda aba ke nin dugu ina wa a ko tiɲɛna ko ya muda aba ka dɔgɔ dɛ a ko hala ka kɛ a ko ala kira tun b'a kɛ k'a dabɔ a kama dɔrɔn ka nisɔndiya don mɔgɔw dusukun na bari mɔgɔw na lafiya o kira ka sahabaw kumana koori kan a bɛ sin ka cɛkɔrɔba dɔ nana don dɔ la cɛkɔrɔnin de don mɔgɔ min san 80 ni kɔ la o nana don duloki modèle dɔ b'a kan na kira ko a ma ko a kɛra cogo di ko i ye muso furu wa ko kɔɲɔ don wa
a ko kɔɲɔ parce que duloki min b'a kan na très généralement kɔɲɔkɛ de b'o don mais nin ye san 80 de ye o kɔni n'a a débrouillé ni kɔrɔlen o ti kura kɔni ɲini bilen o kira ko tara ye kɔɲɔkɛ de wa jama y'i jan ka yɛlɛ riwaya dɔ la riwaya jan dɔ bɛ yen a b'a fɔ kira ma a ko kɔni ko b'a ye bi kira ko tuma na ko munna m'a kɛ a ko a se de ta ye kira ko ale b'i jɔ a kɔrɔ a ko kira ko a ka muso ɲini n'a bɛnna min ma ale b'i jɔ n'a ye ko non kira ka wari d'a ma ale yɛrɛ b'a ɲini k'a furu a yɛrɛ ye quoi kira ka wari di c'est-à-dire silamɛ bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ yɛlɛla bɛɛ y'a dɔn nin kɔni ma kɔɲɔ kɛ mais kira tun bɛ nin fɛn ninnu kɛ ko ka sahabaw nisɔndiya dɔrɔn mais anw fɛ yan i b'i firaw ɲɛsigi de n'a fɔra i ma karamɔgɔ dɔrɔn nisɔndiya tɛ yen bilen alajɛ an b'a Aisata ye kira dan n y'o f'i ye sisan sallallahu alaihi wasallam mais kira ma kɔrɔtɔ an b'a Aisata sina ka bonya ten ka kɛ belebeleba ye kira y'a nɛgɛ ko an ka kurusi kɛ kira yɛrɛ y'a dɔn sisan kɔni tɛ se ka taa yɔrɔ si sinamusow kɛra arbitre ye u y'u jɔ ko hip kira y'a sama ka bɔ a la c'est-à-dire nin kuma ninnu fɔtɔ bi ko dɔ de kɛ ne na wayu bɛ jigin kira min kan an bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn fa bi kira min nɔfɛ o de n'a ka denbaya bi kan nisɔndiya mais n'anw kɛra karamɔgɔ ye ni jalamugu ye kunkolo sɔrɔ dɔrɔn n'i bɛna denbaya bɛɛ bɛ boli ko buwa bɛna bɛɛ bɛ t'i kɛ sewu i b'a fɔ janɛmɛ maliki nana janɛmɛ kɔnɔ dutigi n'i yɛrɛ ye ten dɔrɔn i labɛn sa dɛ i bɛ nisɔngoya min na i n'o bɛ taa laban janɛmɛ kɔnɔ kisi cogo si t'i la ni dutigi donna so fo dudenw ka a ka k'i n'a fɔ k'u yɛrɛ faga k'i nana mais e yeli de bɛ mɔgɔw siran du kɔnɔ o tɛ firawuna ye a kana kɛ ten dɛ nisɔndiya bɛ du o du kɔnɔ ala ka hɛrɛ t'i ban ye wa nisɔngoma ninnu mɔgɔ fagalaw de don a mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen diɲɛ na min ko ɲɛnajɛ tɛ dugukolo kan a bɛɛ ye mɔgɔ fagalaw de ye joli bɔnnaw de don ni joli tɛ u t'i lafiya e diinɛ bɛ se ka taa kɛ kaso la don ye ne kɛra silamɛ ye kaban n t'i ja bilen a fɔra i ka n'i ja haramu de la mais ni bala kasɛti tɛ yen wa bala ni kasɛti o ye Sikasokaw tɛ ni Sikasokamuso b'i kunna i bɛ bala ni kasɛti k'a la i b'a fɔ ayiwa wuli sa dɛ a b'a dɔn fo k'a wɔsi jigin ni Segukamuso don olu ta ye ko jumɛn yɛrɛ barajan i b'o k'a la ni Segukamuso don a bɛ barajan dɔn k'a munumunu k'a kuru k'a wuli a bɛ bɛn a y'a fɔ ko Hayidara ko ten ko a y'a kɛ k'i si kɛ nisɔngoya la i diminen de sigilen don ten mɔgɔ bɛ se k'i si bɛ kɛ sɛbɛ la hali n'i taara foro la n'i ye dɔ sɛnɛ bamananw b'a fɔ an fɛ Segu yan ko kɔɲɔ kɔrɔɲɔ tɛ dɛ kɔɲɔ de don kɔrɔɲɔ anw y'a da teliyara a kɔrɔ ma dɔn an ko kɔrɔɲɔ i n'a fɔ ni dumuni n'a ye midi dumuni kɛ ni waati seli fana tɛmɛna a bɛ fɔ ko a kana dumuni wɛrɛ kɛ u b'a fɔ o ma ko kɔrɔɲɔ kɔrɔɲɔ tɛ kɔɲɔ de don k'i kɔrɔɲɔ i kɔ sɛgɛnna n'i kɔ ɲɔ dɔɔnin kɔɲɔ de don mais maninkalamɔgɔw b'a k'i kɔrɔɲɔ i kɔrɔɲɔ mais anw ka Segu ko k'i kɔɲɔ i kɔɲɔ i ka lafiya dɔɔnin daba bila i ka n'i ni ta dɔɔnin sɛbɛ o sɛbɛ ni lafiya ma hali école la récréation tɛ yen
a kun ye jumɛn ko i dekuna ka tableau filɛ maître sɛgɛnna leçon y'i kunkolo sɛgɛn ko bɔ a kana boli boli ɲɔgɔn nɔfɛ a ka hakili sigi ka dekun bɔ a kan a ka tila ka n'a daminɛ lafiya tɛ kunkolo la ni fa ma wulila i bɛ mɔgɔw faa wuli ba a ye n ka kuma ninnu kɔlɔsi dɛ a ye n ka kuma ninnu an ma bila nin na o n ye misiri ko fɔ n b'o hadisa di alakira de y'a fɔ a ko a bɛ surunya yanni diɲɛ wuli cɛ an yaati ala nasi ma zamanun la yabqa min al-islami illa ismuhu wala min al-qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amira wa hiya kharab min al-huda ulama'uhum sharru man tahta adimi samai indahum takhruju al-fitnatu wa fihim ta'ud ansaru min babul ayam ne kanye kanat lawla makalante de islamiyya sirlente kalana de islamiyya mago be faamu de la kalan koro edi ka bɔ dugumakolo la ka se tile ma o kilomɛtiri hakɛ nin ye o kalan bɛ kɛ mɛ silamɛya ɲɛ bɛ f'u ye n'i y'a faamu dɔrɔn a banna mɛ n'a sɔrɔla ala ko aw ni ne ba ka kɛ silamɛ ye aw ni ne bɛɛ tɛ se ka kalan koyi ala ko diɲɛ bɛɛ de ka kɛ silamɛ ye o la diɲɛ bɛɛ tɛ se ka kalan o tumana silamɛya tɛ kalan ye silamɛya ye ɲɛfɔ de i k'a faamu dɔrɔn i k'i ka baara kɛ mais aw minnu kalanna minnu ma kalan kunfin min banna yan kunjɛ min banna n'i y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ɲininka ko e kalanna anw ma kalan dɛ e ko a ma jɛnɛya bɛ bɛn yan a b'a f'u ye ko i ma kalan i y'o dɔn jaa sirilen tɛ kalan na o a fɔra i ye i y'a faamu mɔgɔ faga dun i b'a fɔ janfa dun hasidiya dun o tumana aw y'a faamu sisan ko ala ka diinɛ tɛ tiɲɛni fɛ o tumana ala ka diinɛ bɛ mun fɛ ɲɛni aw farala ɲɔgɔn kan de ko a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko ɲɛni ka kɛ ni ala ka maa bɛɛ dugukolo kan bilahi aliyul azim aw don aw don kɛlɛ in bɛɛ ye nin de ye mɛ ala kira ko sɔlɔ silam ko diɲɛ ti wuli fiyewu m'a fɔ seko ko tan m'a fɔ alimami ko tan n ko ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam a ko diɲɛ ti wuli ko fɔ don dɔ kana la yabqa min al-islami illa ismuhu ko foyi ti to silamɛya la a tɔgɔ jala ko foyi ti to silamɛya la a tɔgɔ jala ko mɛ ayiwa aw k'a lajɛ ta anw de ko an ye silamɛw ye mɛ kafiriw bɛ mun kɛ bi n'an denw t'a kɛ mun donna anw ni kafiriw cɛ bi mun min kun kan ka don an cɛ dɛ o ye jogo de ye i ni kafiri k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka fɛn bɛɛ kɛ n'a sera faso nafolo dun yɔrɔ ma i k'a fɔ ne ye silamɛ ye ne jɛn'a kɔ mais n bɛ polisi dɔ f'u ye bi kabini a sarijanama bi komisɛri belebele de don muso don muso in a n'a cɛ y'a dara kanu mais o y'a sɔrɔ a ma furu dɛ kabini a sarijanama a ye u y'a sɛgɛn kojugu ni namara fɛn o fɛn nana denni b'a fɔ k'u k'a tila k'u kana fɛn d'ale ma u y'a sɛgɛn a sera ne ma a y'a fɔ n ko non to i ka kan in kan n ko n bɛ kelen f'u ye k'a fɔ n'i ma don a la n t'i jala sɔrɔ ala ka jala kɔnɔ mais den y'a débrouillé ten ka jɛ haramu bɛɛ kɔ fɛn o fɛn nana n'a ɲaminen don a k'u kana ale ka pari k'a la mais bi
commissaire Jalate de ubitogo principal da commissaire Minga o de Jalaba bolobi Allahu Akbar o de Jalaba bolobi Mega Kapuma bien le 14 5e mois 2021 le 14 8e mois 5e mois 2021 Mega Kafobi andona 15 kono kaba alhamdulillah kumana le 15 sake ay wanya damne yani minute manaka antoala kumana kwa andona le 15 kono le 15 5e mois 2021 Mega Kafobi abesiku commissaire principal do ni fon fento alay abatuye ani ere hiji ke nyogon fe ismuha chogori ajamu ye chogori umu de do de umu chogori wuli bal do de moma yake ala ya baki kira ko foyi tina to islamaya la to nyere islamay ko jeti wuli no make fiu ako chogori ako wa qur'ane to bi kay abe papier kay de Allahu Akbar ama qur'ane ka foyi haram o make an ga kele ko abe qur'ane kan mana kan mauludu bi bende mauludu ti bende ni mana kan o da madu an godo na nyo mandela Allahu Akbar hasidiya mute mauludu bena ma be islamiya kan bola foyi wallahi foyi beni kan ganiya de bi baraka innamal a'malu binniyat nganiya min taraddalu kono o de bi baraka dalu kan Allahu Akbar dogo ko ukumi dongiri na fora kaba mo mi biga ka nyenaje kewu e bi dunu bo ala muna o te bola ibi tegere bo ala muna nyenaje bi fen ta be bala sida tola kira sona nyenaje ka misiri kono Allahu Akbar dogo e dunu ngunda ala de dunu ngunda ala e pumbewa akunte Allahu Akbar aidra ni nyenaje sabatira misiri kono kaba hadisa yɛrɛ kɔrɔfɔ baw b'a fɔ u bi modo fɔ arabukana u bi sɔrɔ ka na n'o sariya ye k'o sariya kɔrɔ de ye k'u kun bi dɔn kɛ ni bamuruw de ye k'u yara o bi se ka kɛ ni dunu tɛ dunu b'a la tɛgɛrɛ b'a la n'a ma dunu yɔrɔ dɔn n bi dunu yɔrɔ fɔ a ye ala kira fɛ yen ne m'o fɔ aw ye yan n ko muso dɔ ye dafale kɛ ko kira taatɔ filɛ kɛlɛ min na ko nin y'o kɛlɛ gɛlɛn tɛ a bɔlen kɛlɛ la ka na muso y'a ka dunubara dulo ko a bɛna dunu dasi kira fɛ yen a sera dunu ye sɔgɔ nin ye mun ye nin ye mun ye a ko mun kɛra u y'a talo a n'a ka dunu ko f'a ka dunu bila a ye dunu bila ka don a ko kira ma sɔlɔ silam a ko ne kun ye layidu de ta ka n dama falen n ko ni kɛlɛ in kɔni ni ala ye se n bɛna dunu de dasi i ye ka dɔ kɛ ka dɔnkili da kira ko k'i y'i dafale a ko n'i dafale ka dafale bɔ dafale bɛ bɔ ni haramu ye dafale bɛ bɔ ni dagabali ye fɛn min ye haramu ye ala n'a ka kira kan ala kira b'a fɔ ko ka dafale bɔ n'o ye muso ye dunubara ta k'a dulo kana kira yɔrɔ la ka n'a dasi kira kɔrɔ a bɛ dɔnkili da a b'i sago a b'a dasi dɔ k'a sɔsɔ kɛ waaleykum salam
Dɔrɔn f'u ka mikoro kala. No, au ka kala de ka dama, fa ka kala de ka dama. Hello. Adeseke ka idara fasada. Ko aidara bawnya kabaji bawna alakira bawnya shine jigi bawna. Ko aidara bawnya kabaji bawna wili bali bawnya kabaji bawna. Bawnya kabaji. Aha. Sita wala bawnya shine jigi bawna. Bawnya kabaji. Nadani wala bawnya shine jigi bawna. Aywa alhamdulillahi rabbil alamin. Ance ala kausara. O kɔfɛ ala kira ye min fɔ a ko foyi tɛ to kuranɛ na a bɛ papier la kɔ. N'an y'o lajɛ foyi tɛ kuranɛ na bi a bɛ papier la kɔ. An bɛ kuranɛ ta de ko an bɛ taa kalan dɔ ka sokura jɔlen. Ayiwa o tuma na fo an ka faamu kuranɛ ye ala ka cikan de ye. Ala ko a y'a to a y'a kɛ mais o banna kuranɛ na. N y'a durusi ne ye kuranɛ durusi kabini n ma san 7 bɔ. A banna. Ayi kuranɛ kɔnɔ anw y'a kalan maga. An y'a kɔrɔ kalan. An ye sababu nuzuli kalan. An ye tafsiri kalan. An ye tabiyini kalan. Ama da o ma dɛ. An tilala ka kuranɛ de lajɛ i b'an ɲininka ka aya dɔ fɔ k'a bɛ sura jumɛn na an b'a sura na aya f'u ye anw ye kuranɛ kalan ten mais la taqrubu zina abada o baara tɛ yen wala tahasadu abada o baara tɛ yen wala tabaghadu abada o baara tɛ yen an y'a durusi an y'a durusi aha aye ben islamɛ o aye kɛ kelen ye wa tasimu waliyu ko ten bi abdulilayi jamiyan aye kɛ kelen ye o kuma tɛ yen ayi an bɛ fara de nin bɛ nin fa neni nin karamɔgɔ in bɛ nin fa neni nin bɛ nin ba neni alakira sɔdɔka rasul alkarim kira ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn nin bɛɛ ye dalilu de ye an ka da muhamadu ka kiraya la o de la ne bɛ kuma o fɛ siɲɛ caman ala sɔnna aw y'a faamu kuma yɔrɔ b'an bolo lahara kuranɛ durusili tɛ la kuranɛ ko di o labaarali de do aha a durusili dama tɛ dɛ kuranɛ ma na o kama a b'a jaja durusili tɛ la ko kuranɛ nana de a ka baara kɛ n'a ye o ye abdullahi ibn abbas ka kuma ye kuranɛ t'a ka durusi dama kuranɛ y'a ka faamu de ka baara kɛ n'a ye lɛtiri mana biseli kama o lɛtiri nana a tigi bɛ fɛ ka mun f'i ye k'o faamu kalasi a ye taa n'a yɛrɛ u kana nɛgɛ nkalon fi anw sɛgɛnnen don min na ka walikan dɔ f'u ye dɔrɔn i ti min mɛn dɔrɔn fa bɛ wuli la ten arabukan dama tɛ dɛ hali ni angilɛ dɔ nana yan sisan n'o ye mikoro ta k'a ti bamanankan mɛn n'o ko my good my god n'o kɛra an b'a fɔ an bɛ sabi a y'a lamɛn a ko di an ka ko de an ti kan min mɛn dɔrɔn n'o fɔra dɔrɔn o de ye sigisɛ ye nkalonfin
kan tɛ ala fɛ dɛ ni maa o maa y'o miiri kafirila bi sa n b'o fɔ a ye kabini sisan laysa kamithlihi shay'un foyi ni ala tɛ kelen ye kan tɛ ala bolo dɛ dɔw ye ala ka kan kɛ arabukan ye maa o maa ye ala ka kan kɛ arabukan ye e ni mushriku bɛɛ ka kan kan tɛ ala bolo kan bɛɛ ye ala ta ye kantigi bɛɛ ye ala ka jɔn ye ala mago tɛ kan na ala mago bɛ kantigi de la ko di a ye nin noté dɛ ala kan tɛ dɛ la ala kan tɛ n'u contribué kuranɛ jiginna arabukan de la kuranɛ de tun bɛ se ka jigin bamanankan na arabu bɛ bamanankan mɛn wa ala kira tun bɛ bamanankan mɛn wa a tun bɛ tubabukan mɛn wa a bangena dugu min na olu bɛ kan wɛrɛ mɛn arabukan kɔ wa ni kuranɛ ma jigin u ka kan na u bɛ kuranɛ dɔn cogo di mɛ a fɔra anw minnu ka fariw kan ka kɛ silamɛ ye anw tɛ arabukan mɛn n'a ma kuranɛ ma yɛlɛmɛ k'a k'anw ka kan ye an bɛ ala dɔn cogo di nkalonfin taa ni yɛrɛ ye kan tɛ ala bolo dɛ kan bɛɛ ye ala ta ye wa siya tɛ ala bolo siya bɛɛ ye ala ta ye mais ne yɛrɛ bɛ arabu fɛ parce que pourquoi mɔgɔ maa b'a yɛrɛ fɛ mɔgɔ kan ka k'o fɛ arabu b'a yɛrɛ fɛ kojugu arabu ko n'olu ka kan tɛ ko ala t'i sɔrɔ ko wa lahara alijinɛ kɔnɔ kan wɛrɛ tɛ fɔ olu ka kan kɔ mais u ka kan k'o fɔ u y'a nkalon da kira de la kira m'a fɔ kira ko la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyin wala li ahmara ala al aswadi wala lil aswadi ala al ahmar illa bittaqwa inna akramakum inda allahi atqakum ala kira ye min fɔ an y'a filɛ ko kabini kelen siya si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko arabu ka kusa min ye ala kira yɛrɛ de ko ten ko siya tɛ yen arabu man kusa arabu ndan ye arabu ndan man kusa arabu ye ko wa finman man kusa jɛman ye jɛman yɛrɛ man kusa finman ye ko a bɛɛ ye ala ka dali ye ko mɛ jɔnni ka di ala ye aw la finman ni jɛman na arabu ni arabu ndan na ko ni min siranna ala ɲɛ ala kira y'a bɛɛ fɔ ka taa ko a tɔ ma to yen mɛ kira yɛrɛ ye min fɔ ne yɛrɛ bɛ segin o kan kira ko inni uhibbul araba n'a kɛra cɛ ye ko li salasini ko ale bɛ arabu fɛ yɔrɔ 7 ale ye arabu ye ale yɛrɛ ye arabu ye ko kuranɛ ye arabukan ye ko lahara mɔgɔ alijinɛdenw bɛ kuma arabukan na n'a y'a fɔ a ni ce munna ne yɛrɛ bɛ min fɔ ne yɛrɛ bɛ farafin fɛ ka tɛmɛ diɲɛ siya bɛɛ kan parce que ne ye farafin ye ala tɛ siya min fɛ i b'a dɔn siya min t'a yɛrɛ fɛ siya o siya t'a yɛrɛ fɛ ala t'i fɛ wa farafinya ka kusa diɲɛ siya bɛɛ a bɛɛ mais an kana fitiri wayale ma an ka ala fo ala anw finna i y'a yira ko e ye dalibatigi de ye i bɛ finman kɛ i bɛ jɛman kɛ o tuma na i ye min d'anw ma i ni ce wa anw ɲɔgɔn tɛ ala anw ta bɛnna an ma an ɲɔgɔn tɛ nin de ye farafinya nagasi ka ba i yɛrɛ la mɔgɔ maa t'a yɛrɛ fɛ ala t'i fɛ anw b'an yɛrɛ fɛ wa i k'a dɔn fana diɲɛ adamaden bɛɛ bɔra anw de la hali arabu a bɔra farafin kirikiriw de la o tɛ silamɛkan ye dɛ a ye kafiriw ka recherche lajɛ diɲɛ adamaden bɛɛ bɔra finman de la o ye tubabuw ka bɛnkan ye siya ko la ko sigiyɔrɔ de ye mɔgɔw jɛ sigiyɔrɔ de ye mɔgɔw kɛ nɛrɛmuguma ye sigiyɔrɔ de ye mɔgɔw kɛ bilenman ye ko mɛ a bɛɛ ju bɔra farafin de la diɲɛ recherche bɛɛ
Allahu akbar. Wulibali. Arabu yɛrɛ ko ten. Hali alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔra farafin de la. Allahu akbar. Ah, Aïdara. Farafinw de y'a ka ko bɛɛ kɛ. Bilaliw. Salman Farisiw. Umayya. Sumayya. Allahu akbar. Ninnu bɛɛ fagara. Umu Ayman. Barakatala Habashiya. Farafin muso kiri. Kira ba sara sallallahu alaihi wasallam. Kira ba fatura abuwa ko dingɛ kɔnɔ. Farafin muso de y'a ta k'a da a kamangun na. Kilo 400 ni kɔ. Allahu akbar. Farafin muso de ye ala kira ta k'a da kamangun na. E farafin bi t'i yɛrɛ kɛ malangolo ye diinɛ na. Bilali kun mana kuma fɔ arabukan dɔw fɔ a dɔw fɔcogo ti ɲɛ harifu fɔcogo la u bi yala la. Ala kɛ to ka misiri wele a ka misiri wele kan a b'a fɔ de ko asahadu a t'a fɔ ashadu dɛ ko asahadu parce que ale ye farafin ye a nɛ ma se ka arabukan alphabet prononcer comme il faut u bi yala la kira ko nin b'a fɔ cogo min na dɛ ko nin y'a fɔ cogo ye ala bolo ko nin farafin bɛ k'a fɔ cogo min na n'a bɛ ka yala la dɛ ko a fɔ cogo de ye nin ye ala bolo c'est-à-dire c'est pas que ala b'a fɔ ten a kɔrɔ de ye nin bɛ k'a fɔ a ka faamu danna yan a bi ala de nɔfɛ wa ala b'a fɛ tan de. A ye kuma ninnu faamu kosɛbɛ c'est-à-dire u nana ko in de misɛnya k'a bɔ alakira nana ni min ye k'a bɛɛ tunu. I man'i sen ta dɔrɔn ko bida i man'i bolo ta ko bida mun bɛ yen ni bida tɛ aw ko dɔw ma ko siya mɔgɔw a ko dɔw ma sunna mɔgɔw a ko dɔw ma wahabiyaw a ye tɔgɔ kelen fɔ min fɔra alakira ɲɛna nin na amin ka mɔgɔ dɔw tɔgɔ da ko ninnu ye sunna mɔgɔw ye a ye kelen fɔ k'o kɛra alakira ɲɛna nin tɔgɔ ninnu na mun fɔra an fa Adama huwallazi sammakum muslimina wallazi sa Ibrahim huwallazi sammakum muslimina ale de ye aw tɔgɔ da ko silamɛw wa kira taara k'an tɔgɔ to silamɛw i sunnamɔgɔw i wahabiyaw i siyaw nin bɛ inventera alakira kɔfɛ a kɛlen ma k'a ɲɛna bida de ye jumɛn ye fana bida tɛmɛ n b'o kan an dɔw ka nin yan tɔgɔ foyi kun tɛ alakira bolo silamɛw kɔ mɛ kira taalen kɔ an yɛrɛ ye inventation kɛ dɔw kɛra wahabiyaw ye dɔw kɛra wahandaw ye dɔw kɛra sunnamɔgɔw ye dɔw kɛra fɛn wɛrɛw ye o tuma na n bɛ walawalali dɔɔninw k'a ye kuma dɔw la n y'a fɔ a ye siɲɛ caman k'a dara ka kumaw lamɛn mɔgɔ ti mɛn nka kuma bi mɛn an bɛ ka kira de ta lakale bi kira ta kuma mɛnna dɛ san 1000 ni kɔ san 1400 ni kɔ mɛ hali san filɛ k'o de fɔ mɛ a yɛrɛ farikolo t'an bolo mɛ a ka kuma b'an bolo a y'a janto kuma ninnu na kumaw dɔw fana jugu bɛ se k'a ta fɔ dɛ mɛ a kelen tɛ se ka yɛlɛmɛ hakika kɛnɛ kan a kelen tɛ se ka yɛlɛmɛ bilahi ne y'o fɔ ne ka kuma k'a yɛlɛmɛ ko nin tɛ tiɲɛ ye n'o kɛra don min na Aidara b'a da de mais baturu mun filɛ u bolo nin ye baturu de kɔrɔ ye k'i ka kumakan tigɛ o y'u ka laada de ye ka kɔrɔ hali u yɛrɛ ka maabaw hali hadisa Bukhari yɛrɛ ka hadisaw tigɛlenw b'a la mɔgɔw tɔgɔ bɛ fɔ fɛn dɔw la n'a sera u ma u bɛ mɔgɔw tɔgɔ tigɛ ne y'a fɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ ko ne ko Bukhari ka kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ bɛɛ wulila
mais n bɛ segin a kan sigaka Bukari ka kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ ye te Bukari tɛ Ala ye kira tɛ a ma ci an ma Allahu akbar mais a kan ka fo a ye baaraba de kɛ diinɛ kɔnɔ te mais maasumu tɛ ayi o tɛ k'a fɔ ko Bukari t'i fili ni maa o maa y'o fɔ i kafiriyara Allahu akbar kulubali ni Ala yɛrɛ tɛ dafɛn bɛɛ bɛ fili te siga t'o la o cɛ fili caman bɛ Bukari kɔnɔ Allahu a akbar falen b'a la tewu Allahu akbar o cɛ yahudiyaw ka dilanlen caman b'a kɔnɔ te siga t'o la a b'a kɔnɔ ko Alakira sunnen an b'a Aisata yɛrɛ sunnen Alakira bɛna a da don a da la k'a nɛn don a nɛn na Allahu akbar ka ɲɔgɔn embrasser o b'an ka kitabu caman kɔnɔ wulibaliw la ka tila k'i meleka la u b'u kolonkolon ni ɲɔgɔn ye an b'a Aisata b'a fɔ ko jeni bɛ se a yɛrɛ nege la komi kira ko a bɛ nin bɛɛ kɛ n'ale ye a sunnen ko mɛ ko a tɛ se ale ma mais silamɛw ka nafa jumɛn bɛ nin na nin bɛ sira jumɛn nin b'an bila sira jumɛn kan tuma i b'a dɔn yahudiyaw ka fɛn dilanlenw de b'an ka hadisaw kɔnɔ n'i da gosira la i b'i sɛmɛ setigi kelen de la mais bi bɛɛ bɛ ka k'i yɛrɛ ɲini bi juguw de kɛlen bɛ ka nin kuma ninnu ta bi ko est ce que kira ye kira ye ko mɔgɔ min ko mɔgɔw ka sun ko b'a da don a muso da o sunnen mais silamɛ yɛrɛ min bɛ nin sɛbɛn a fɔ nin sɛbɛn dɔ i jati tigɛ parce que i kan k'i miiri nin bɛ nafa jumɛn se silamɛw ma silamɛw bɛ nafa jumɛn sɔrɔ nin na o Bukari kelen kɔnɔ ko kira kun bɛ na sɔlasilamu ko a nana an b'a Aisata yɔrɔ la ko a sinna an b'a Aisata ma ko an b'a Aisata ko ne bɛ règle la koyi ko yɔrɔ bɛ ko kira tɛmɛna ka taa ka seli yɔrɔ la ka taa raka damadɔ seli ko ka sɔrɔ ka na ko n'i bɛ règle la fini sirila ka ɲɛ i k'i senw bɔ ɲɔgɔn na n ka kunkolo da i woro ni ɲɔgɔn cɛ bilahi alil azim nin kuma modèle ninnu de b'an ka hadisa wulibaliw kɔnɔ mais silamɛw bɛ nafa jumɛn sɔrɔ nin na est ce que nin nana k'an kalan silamɛya la ninnu nana de sini ɲɛsigi la mɔgɔw y'u kana da kira la bilen mɔgɔw y'u kana da kira la n'i ye nin fɔ dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn wele ayiwa Hayidara ko tan aw ka bɔ yan fɛ ninnu ka bɔ yan fɛ ninnu ka attaquer yan fɛ an bɛɛ ka jɛ k'i suru Ala kan i galaka b'i kari i ta bi tiɲɛ i bɛ tila ka taa jahanama kɔnɔ i tɛ se ni se kun bɛ kɛ Ala la silamɛya kun bɛ bi sɔrɔ yan o de la n ko a ka hakili to ne ka kumaw la mɔgɔ kelen el afradu zayila mɔgɔ kelen ti mɛn dɛ ami mais n'a jantora parce que karamɔgɔ caman bɛ yen u bɛɛ kafirilama bi sa ne bɛ ka nin min fɔ karamɔgɔ minnu y'a kalan u degunnen don u tɛ se k'a fɔ maa ye u tɛ se ka maa ɲininka parce que k'a fɔra k'a bɛ Bukari kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn i jaabi tigɛ i tɛ se k'a fɔ hali sisan minnu bɛ ka silamɛya nɛni nin n'u ni an ka karamɔgɔbaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔbaw bɛ to halaholo la k'a fɔ dɔrɔn nin ye nkalon ye u tɛ se u tɛ se u tɛ se o de la ne ko an ka kɛ ladiri ye yan'an ka mugu ni kisɛ ta ko Faransi ye Alakira nɛni ko Faransi ye kira dessin k'a cɛjuguya an kan ka kɛ ladiriw de ye ko min b'an ka kitabuw kɔnɔ k'o ɲɔgɔn ma fɔ fɔlɔ juguw fɛ o ɲɔgɔn ma fɔ juguw fɛ dɛ ka tiɲɛ ye ka ban i yɛrɛ bɛ ka kira nɛni e bɛ tila ka taa bin maa wɛrɛ kan k'o ye kira nɛni a ye Bukari lajɛ a ye Musilimu lajɛ kira nɛni da tɛ ko muso dɔ nana dɔrɔn kira ɲɛ dar'o kan muso cɛ ɲɛ kira ma s'a yɛrɛ la bilen ko a ma ɲɛ kira wulila ka don so kɔnɔ ka taa muso dɔ nɔfɛ ko kira tilalen kolen bɔlen ko dɔ ko kira ma a ko e ye ko dɛ a ko e ye n ko koyi ko ni nin nasɔn kɛra o la n'a ye muso ɲumanw ye ni a fɛnna ko a ye sin ka taa musow fɛ yen k'o de b'a bali jɛnɛya la mais o kuma na wo a ye kira lajɛ tan dɛ a ka nin kuma ninnu lajɛ dɛ an ka kira yɛrɛ bɔ yen sa an yɛrɛ minnu halakilen don muso jumɛn ye cogo bi anw bɔ an hakili ka kun o tuma na jurangolo de nana
abu soro kurusi kunda alake enyote musoni bloki o kana ala kira ka sahaba o yoro la kira ka dese ka sigi fo ka wuli kata tellement que muso nege ya amne mais ni mbonga kitabu wuli balu de kono islamu biga kan inde kala ko ngana ni ndefo galodo manil fard manil muhi manil nasir manil kafi manil wahab wahid galodo amin ya rabbi amin dekele an fa ka kanini ndela wa ambi sandeka ambi ala kira defan ka bo kafiri numbolo fo lahara minga do yu kafo ayre ki miri galo jume ndeme mbeni ngade muso yi togo jume mbise ka kira chokoroba ashibi fo sambi woro nyona na sisa madina masumu ya farambaka ala ka tanga faralembaka suna mɔgɔw ka sira la n'o ye anw ye anw dɔw parce que suna bɛɛ la fana an ka hakilila tɛ kelen suna fanba ko kira ti fili diinɛ de la ko nka a bi fili maaya la y a pas de problème mais n'a ti fili diinɛ na kira jogo ye diinɛ dɔ ye kira jogo ye diinɛ dɔ ye muso yeli bɛ se ka kira bɔ a cogo la cogo di wali muso ayo ni da sera nin kuma ninnu ma dɔrɔn an tɛ n'u bɛ wuli hasbunallah amin a y'a fa nin a y'a ba nin a ye kuma juguw fɔ a ma o bɛ fɛn cɛ maa ye ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i bɛ n'i yɛrɛ mago sa diɲɛ na i mago bɛ saya fɔ lahari mago ti ɲɛ i bɛ tila ka dumi janɛmɛ kɔnɔ bilahi wa foyi t'i bɔ Ayidara ko la e ka kuma de bɛ dɔ fara a kan ne y'o de fɔ bɛɛ ye kabini ko in daminɛ n ko a ka hakili sigi Ayidara fa nin ni n'a ba nin n ko aw t'a ɲɛ dɔn n'i ye ɲɔ dan ni angɛrɛ t'a la angɛrɛtigiw b'i dan n ko anw ne ni nin ye angɛrɛ de ye a ti foyi tiɲɛ a bɛ dɔ de fara a kan. Bani Kuresiga, Bani Hasimiga ibulu korota lebutila. 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 Haidara majamu yarabe de la Allah. De la Allah. Sibasi yarabe de la Allah. Ibulu korota lebutila sa. Bani Kuresiga, Bani Hasimiga ibulu korota lebutila. Ibulu korota lebutila. Amba to da fata dogara sa wan jira ya sa ala ka usara herala jamiya asarabi ala bulu asarabi ala bulu dine mbanguma mena blala de billahi ala kira ka dine blala de a to kira miye kati kaja ne ko nga kadi alhamdulillahi rabbil alamin no kɛra dɔrɔn ko an ka taa ni misiri na koyi diinɛ labanna nin na mais kira y'a fɔ dɛ a ko cogo di a ko kuranɛ tɔ bɛ to a bɛ papier la a ko masajiduhu muamira a ko ni ser'u ka misiriw la o ye jamako da ye ko mɔgɔw bɛ seli tile la kira ko ten ko a misiriw bɛna dilan ka ɲɛ hadisa wɛrɛ la ko i b'a fɔ Kisra masakɛ so ko misiri ninnu bɛna pari a ko nka kharabun minal huda ko ale Muhamadu cira ni kanda min ye ko a ka haramuya ko a t'a misiri kelen kɔnɔ bilen ko ale Muhamadu cira ni kanda min ye a ka haramuya a t'a misiri kelen kɔnɔ bilen ayi ne dan b'a misiri minɛ e ka don mun bɛ ka fɔ e k'o lamɛn n'Ayidara fa nini k'a tɛ fɛn dɔ labɛn dɔ don Ayidara kama
wallahi ko ala ka kandan kelen ta misiriw kɔnɔ Allahu akbar ko nka misiriw bi cɛ ɲɛ dɛ u cɛ ka ɲi amira a falen bɛ tewu fo mɔgɔw bɛ seli tile wa waritigiw ma ayiwa a yɛrɛ ɲɛ bɛ mɔgɔw la tile la a ye wari bɔ mɛ kira ko taa ni yɛrɛ ye ko taa ne m'a fɔ dɛ ala kira de y'a fɔ a tɛ seli fɛ seli man d'a ye a y'anw tɛ nin seli fɛ Aidara tɛ nin fɛ a kanuba tɛ nin fɛ ala tɛ nin fɛ kira tɛ nin fɛ maa fɔ ala seli maa fɔ ala bɛ ka seli ayi anw t'o seli fɛ commerçant faux dédouanement jamana janfabaw jamana cibaw jamana nafolo cɛbaw ka k'u kun anw t'o seli fɛ mɔri dabalijugukɛla hasidiw ala ko baw daw ti fɛ ka silamɛ ɲɔgɔn dɔ ye anw t'o seli fɛ ala yɛrɛ t'o fɛ ala kira t'o fɛ a y'a to an ka don mɛn kafiriw birila ala kira ka misiri kɔnɔ ka seli a kɔfɛ ka tila ka réunion kɛ ko an k'a fa u kun bɛ seli kira yɛrɛ ko ka dɔ fa ko ni nin ma fa ko fɛnw bɛna bɔ nin solo la k'u bɛ silamɛya kɛlɛ fo ka diɲɛ wuli bilahi mɛ o don kira ka sahabaw bɛ yen u bɛ ɲini ka da cɛ in na ka tɛmɛ kira yɛrɛ kan mɛ kira ko ni ninnu balola silamɛya bi bi a kana a yɛrɛ tromper ko a bɔra Magan Abu Lahabi tun bɛ Magan de a bɔra Magan o de ye dalu ye ko a bɔra min Egypte Firawuna tun bɛ Egypte a y'a ka diinɛ tiɲɛ minɛ a k'a tɔ t'u bolo kira ko misiri ninnu bɛna bloquer net ko mɛ foyi a ka haramuya ale m'olu cira ni kanda min ye a kelen d'a kɔnɔ amin a y'a laban ni mun ye a ko ulama uhum sharru man tahata adimi sama ko o don karamɔgɔw ko tile t'i jɔ foyi kan min ko kan ko ala ye ka tɛmɛ o kan bilahi n ye nin fɔ aw ye o e bɛna ɲininkali kɛ k'u b'i dɔn cogo di u dɔn ka di e ka gɛrɛ u la tan u jogo bɛ cogo di u ka maradenw jogo bɛ cogo di mɔgɔ minnu b'u nɔfɛ olu bɛ cogo di i b'u dɔn kana taa buguri da dɛ kolonifilila to yen u filɛ tan bilahi min bɛ ala fɛ directement i bɛ ala ye ala u tɛ dogo la o kira ye kiyasu min d'a ma nin de don mɔgɔ bɛ ala fɛ ko seli t'a yira sun t'a yira Seydina Ali ko a y'a jogo lajɛ jogo de b'a f'i ye hasidi o ɲɔ kafiri bɛ yan hali ne ko hasidi ye kafiri ye karamɔgɔ dɔw ko ne k'a fɔ ko jurumutɔ o tuma na i bɛ kuma ala kira de fɛ ne tɛ dɛ kira de y'a fɔ ale salatu wasalam kira ko fɛn fila ti fara ɲɔgɔn kan minɛn kelen kɔnɔ ko ka kɛ limaniya jɔn ye ka kɛ hasidi ye ko ala ti sɔn nin fila ka don maa kelen na o tumana ni limaniya tɛ maa min na o ye jeni ye kafiri don ko an ɲɛ bɛ misiriw falen la kira ko ala ka kandan kelen t'a kɔnɔ ko a ka taa n'a yɛrɛ ye ko wa karamɔgɔw tile bi jɔ fɛn o fɛn kan o don o de ko ka ko ala ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan karamɔgɔw a karamɔgɔw de ye fitinɛmɔgɔw ye minnu bi balawu wuli k'a jɔ ka kunfinw nɛgɛ ka kɛ fitinɛ kan ka kɛ balawu kan
ko o kuma karamɔgɔ ninnu ko balawu bɛɛ bɛ bɔ olu de yɔrɔ ko wa bɛɛ bɛ segin u ma fana a bɛ kitabu min lajɛ mishkatil masabi ba dafalen sɔrɔ yen mishkatil masabi ko fitinɛ bɛ bɔ karamɔgɔ ninnu de yɔrɔ wa bɛɛ bɛ segin ɲuman ti b'u da u ti ɲuman fɔ ansaru ala y'a dafa ni min ye a ko alijinɛ sɔrɔbaw ko an bɛɛ de bɛ don jahanama na fɔlɔ mais a t'an jeni dɛ in minkum illa wariduha kana ala rahmani hatman maqdiya rabbika maqdiya summa nunajji allazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jisiya aywa wali ko maryama surado ala ko mɔgɔ si tɛ aw la lahara don an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jahanama de kɔnɔ fɔlɔ ka taa an tulo wuli a bɛ kɛ cogo di ala ko a y'a hakili sigi summa nunajji allazina taqaw ne ko ala ka kuma kɔfɛ e bɛ karamɔgɔ jumɛn ta minɛ o minɛ o kɛra ka ala ye sa ala ka kuma ye nin ye suratu mariyama kɔnɔ ko a bɛɛ bɛ don jahanama na fɔlɔ n'an bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen bɛɛ hakili tiɲɛna sa jahanama ma jenini daminɛ dɛ mɛ a bɛ ka mɛnɛ wa burijatili jahim liman yara n'a pɛrɛnna lahara ma nɔgɔn dɛ lahara ma nɔgɔn mɛ nin jahanama in kɔnɔ sisan ala b'a fɔ jahanama ye ne de y'i ka tasuma ye nka funteni min b'i la ka jenini kɛ ne ala ta dɔn o b'i la ibrahima filila tasuma na ala m'a fɔ tasuma ka sa o a ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ala ko tasuma a m'a fɔ tasuma ka sa dɛ dɔ fara mɛnɛni kan ko nka kɛ nɛɛma ye ani kisi parce que n'ala kun danna nɛɛma ma gilasi kun bɛ ibrahima faga ka sɔrɔ tasuma bɛ ka mɛnɛ ala ko ani kisi a kɛ nɛɛma ni kisi ye tasuma bɛ ka mɛnɛ kɔnɔ o kɔnɔ mana pan sanfɛ i bɛ jigin ibrahima bɛ tasuma kɔnɔ mɛ ala y'a kɛ nɛɛma ye a ma jeni jahanama bi ten de n'an bɛɛ donna bɛɛ hakili wulilen ko banna ala b'a fɔ a y'a hakili sigi summa a donnen kɔfɛ sa nunajji allazina taqaw minnu banna walimuso la n kama n bɛna olu labɔ minnu banna walinafolo la n kama n bɛna olu labɔ faama minnu ye kiiri tigɛ tiɲɛ kan n bɛna olu labɔ karamɔgɔ min jɛnna mɔgɔw ta kɔ ka ala ta fɔ n bɛna olu kisi mɔgɔ minnu tugura o tiɲɛtigiw nɔfɛ nunajji allazina taqaw ala ko minnu ye kotonda la n bɛna olu labɔ wa nazaru zalimina fiha jisiya ala ko n bɛna tɔɲɔnikɛlaw birilen t'u disi kan olu ti bɔ sinjitigɛlaw hasidiw dabalijugukɛlaw galobatigɛlaw n di maa ka hɛrɛ ni ma kunbɛw wa nazaru zalimina fiha jisiya nin bɛ an karamɔgɔ ko suratu mariyama kɔnɔ aya 71 aya 72 ala ka kuma ko e bɛ karamɔgɔ jumɛn lamɛn ala ko kuranɛ bɛ bila koyi kuranɛ de bila la a tɔ kɛra a ko cogo di an ka alimami ko di i ka alimami ko di a ye min fɔ i bɛna taa tɔ lamɛn jahanama kɔnɔ kɔni ansaru kanubaw dɛmɛbaw ani ce an b'aw fo k'aw barikada aw sara bɛ ala de bolo mais ala ka diinɛ dan ye nin ye dɛ dɔwɛrɛ tɛ yen dɛ o ye jumɛn ye ka siran ala ɲɛ k'i tilen
ka sira ala ɲɛ ka jogo dilan Allahu akbar. ka sira ala ɲɛ ka hinɛ Ha? min wele da ansaru ye kuma bɛɛ ani Haidara yɛrɛ kanubaw ani mɔgɔ minnu bɛ Haidara fɛ Allahu akbar. hali ni tɛ ansaru ye ne bɛ nin wele da Siga tala. a y'a janto wa ma malakata aymanukum Siga. Allahu akbar. fɛn minnu b'a ka mara kɔnɔ a y'a janto la Allahu akbar. a musow Wala. a denw Ha? a ka maradenw a y'a janto la Allahu akbar. janto n'a ye fila ye Ah. k'i janto la o jogo sira fɛ k'i janto la hinɛ sira fɛ Allahu akbar. Ah. ansaru gɛlɛya caman bɛ mɔgɔ sɔrɔ Ah. denbaya ka gɛlɛya mɔri tɛ se k'a wuli dɛ Ai, atise. ni i muso fililen to so kɔnɔ Ah. k'a ka doni da yɛrɛ kunna Ha? fo k'i sa i tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ kun Ah. Allahu akbar. Ah. a wulibali to dɛ Ha? a wulibali to Allahu akbar. ka muso furu dɔrɔn jango n ka n damu ta Ha? Dei. n'a ka di muso ye kɔngɔ k'a fa Ah. an karamɔgɔ wurudi ti foyi ɲɛ nin na Ai. saraka se diɲɛ buguridala ni doma bɛɛ ma Ah. mori bɛ ka nasi sɛbɛn u n'a fatahu sɛbɛn fo ka t'i yɛrɛ halaki Ke. garisɛgɛ bɛ siri de a tɛ dayɛlɛ Allahu akbar. E wulibali. wulibali do dɛ Ke. ala kira ko aw minnu jan b'a somɔgɔw la ka ɲɛ dɛ Ha? ko ala jan b'o tigi de la ka ɲɛ Allahu akbar. O ye tiɲɛ. dɔw bɛ muso furu muso ni fu bɛɛ ka u bolo so kɔnɔ Ha? mɔgɔ si t'a la Allahu akbar. o bɛ diinɛ de tiɲɛ o bɛ jɔn ni ala de cɛ janya Allahu akbar. haka se tɛ kelen ye o Ai, te kele. se tɛ kelen ye ala ye sew de bila ɲɔgɔn ye Ke. mais Ah. ansaru muso b'e bolo so ye Ah. foyi ma sɔrɔ duuru kɔ Ah. n'i y'o don marabaa tiga la o Ah. nana ye Ke. a fɔ i muso ma nin de sɔrɔla an ka tiga ɲimi Ke. ala b'a dɔn o de bɛ yen o Ke. Siga t'o la. O ye wulibali yɛrɛ ye. Idra. mais e tɛmɛtɔ b'i jɔ hôteltigi dɔ fɛ yen kini 100 na kɛ n kun k'i kɔnɔ ba dɛbɛ kɛ kali Ah. ka sɔrɔ ka na don k'i da hali i t'i muso ɲininka e ye fɛn dun wa Allahu akbar. e dun ma fɛn di ka bɔ Ai, o ye mali. ko e bɛ sɔrɔ ka wuli ko ka nafila seli i da ka sunɔgɔ Ha? ansaru a y'a janto nin na dɛ ni marafɛn tɔɲɔna dɔrɔn maratigi tɛ hɛrɛ sɔrɔ ala bolo Allahu akbar. A tɛ sɔrɔ. a ye hinɛ a musow la Allahu akbar. a y'u nɛgɛ a ye baro k'u kɛrɛfɛ a ye kuma dumanniw f'u ye Ke. Allahu akbar. ala kira tun bɛ nin fɔ a musow ye Siga t'a la. a n'an ba isata mɔnɔ ye muso i cɛ ka ɲi Siga. i ɲɔgɔn tɛ de Allahu akbar. Ha? n'i y'o fɔ muso ye dɔrɔn hali i tun bɛna 500 min d'a ma o to yen Ke. Siga t'o la. i ka ɲi k'o fɔ muso ye cɛ yɛrɛ k'a fɔ i ka ɲi kojugu Ah. c'est à dire Ah. hali ni miliyɔn bɛ muso bolo a b'a d'i ma Ke. Siga t'o la. Wallahi o ye tiɲɛ. adamaden ni fo i ka ni de jateminɛ mɔgɔ min b'i bolo ni fɛn t'e kunna a lafiya i k'a bila fɛntigiw ye Allahu akbar. O ye wulibali yɛrɛ ye. a nisɔndiya Allahu akbar. O ye tiɲɛ. mais n'aw ye muso furu dɔrɔn a ka ca o ma o ni ko ayiwa taa ka so Ha? wa e mago ɲɛna o Ɲɛna. e mago ɲɛna mais ala bɛ yen dɛ Ke. ne bɛ nin de taa ni ka segin ansaru ye Wallahi ya. n'u y'a jateminɛ u b'a yɔrɔ ye Allahu akbar. n'i ye muso tɔɲɔ i t'i lafiya dɛ Ke. muso dɔw kɔni ka misɛn tiɲɛ don nka an n'u bɛ taa ten Ah. Siga t'o la. dɔw ka misɛn nka an n'u bɛ taa ten Ke. Allahu akbar. ala k'a n'aw dɛmɛ Amin amin. jamiya Am. aw ye nin dabɔ ala kama wari ko tɛ Ai. aw de b'a di Siga t'o la. mɛ n b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye Ah. ala k'a kɛ a ka kira kama Siga. kira min n'a y'a somɔgɔw kanuni kɛ an ma farida ye Ah. n bɛ segin a kan dɛ nin kuma in bila la pewu Siga. nin aya in yɛrɛ ni se b'u ye a bɛ jɔsi ka bɔ kuranɛ kɔnɔ Wallahi o ye tiɲɛ. ala ko kira ma Ah. a fɔ mɔgɔw ye k'i ma dɔrɔmɛ ɲini i ka kiraya sara la Siga. nka a fɔ ko ni ala ko u k'i somɔgɔw kanu Ke. u ka k'i somɔgɔw fɛ Ah. Fɔra tan. i bɛ wajuli bɛɛ mɛn i tɛ nin aya in kuma mɛn a la Allahu akbar. I tɛ nin mɛn. parce que a fɔra kira somɔgɔw ma Siga t'o la. aya yɛrɛ kɛlɛ la Allahu akbar. Dɛmɛ dɛ.
kɛlɛ bɛ an nɔfɛ ko an ko Buhari kuma dɔw tɛ tiɲɛ olu minnu k'u bɛ Buhari fɛ olu yɛrɛ banana n y'o dalilu fɔ ye mɔgɔw de nana Alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam y'a ye an bɛɛ kɛra ten ko kira ma an bɛ sɔli kan cogo di an b'i fo cogo kɔni dɔn nka ka sɔli kan an t'o dɔn dɛ kira ko tiɲɛ don Ala ko a ka sɔli ne kan n'a t'a dɔn n bɛna a kalan na inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ne Ala ni n ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kira kan hey muminu a y'u ka seli kira kan silamɛw de nana kira ɲininka an bɛ sɔli a kan cogo di a bɛ fɔ cogo di kira ko n'a t'a fɔ cogo dɔn a b'a fɔ ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ko Ala sɔli Muhammadu kan a n'a somɔgɔw a somɔgɔw min bɛ Buhari kɔnɔ nin don n ko Buhari nana ni hadisa min ye ni sura karamɔgɔ bɛɛ ko nin de ka kusa seli bɛɛ ye ko parce que kira de ko a ka kɛ tan ko nin ka kusa a bɛɛ ye sura bɛɛ bɛnna nin kan ko nin de ka kusa a bɛɛ ye a bɛ fɔ wa olu yɛrɛ ma ban Buhari kuma k'a la kɛnɛjala kan ka jumɛn fara a kan wa sahabihi Buhari ye nin de fɔ an ye ko n'an bɛ sɔli kira kan Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad Muhammadu ye n'i somɔgɔw mais an ko ni Muhammadu n'a somɔgɔw don an tɛ Muhammadu bɛ se k'i pan sahabaw kunna cogo di an b'a fara a kan tumana b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi dɔw yɛrɛ nana kun olu ko ka sahabaw fara a kan k'o t'an ye ko an yɛrɛ k'an yɛrɛ fara a kan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid kira ta bilala bida ko bida mɔgɔw yɛlɛmɛ wele bida est-ce que u bɛ bida si dɔn kira ye fɔli min fɔ ni Buhari y'a fɔ an ye nin don bɛɛ banana Fawzani don wa Fawzani ye sunna karamɔgɔba ye n y'a fɔ ye a ka kalandenw y'a ɲininka ko a fɔra ko an k'a fɔ ko sɔli min ka di kira ye ni kira k'o ka kɛ ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad a ko ko kira y'a fɔ ko kira y'o de fɔ dɛ ko kira ɲininkala min kɛ ko a ko an k'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kira y'o de fɔ komi ale bɛ mun f'u ye k'u kana fɔ billahi aliyil azim a bɛ n bolo a kasɛti bɛ n bolo yan k'u kana fɔ dɛ ko parce que ko siyaw y'a k'u ka siyaru ye ko siyaw de bɛ seli kira n'a somɔgɔw kan ko tuma na ko ni min b'a kɛ dɔrɔn ko i ka sahabaw fara a kan mais mun na e yɛrɛ ko kira ye nin de fɔ mais e yɛrɛ bana kira ka kuma na aw ko ne ko Buhari ka kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ aw ta ni ne ta bɛɛ ma kɛ kelen aw ta juguyara ne yɛrɛ ta ne ko dɔw de tɛ tiɲɛ ye nka an ka ban na i m'a ye an si tɛ se k'a kɛ o ni Ala kira tɔgɔ ko sallallahu alaihi wasallam o ma fɔ a fɔra de an k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam wa ali an ka somɔgɔw fara a kan mais an si tɛ se k'o kɛ bilen parce que u y'an dege min na dɔrɔn kira kelen walima a n'a somɔgɔw ni sahabaw mais ka kira n'a somɔgɔw dama ta kira yɛrɛ de ko a ka kɛ ten Buhari kɔnɔ wa sɔli si tɛ diɲɛ kɔnɔ ka n'i miiri diɲɛ sɔli si la min ka bon ni ye ayi o sɔli tɛ Ala ka dugukolo kan o ma da k'a fɔ Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad sɔli si tɛ Ala ka dugukolo kan k'o bi bɔ jɔnda ni nin ma bɔ a ye e bɛ se ka fɛn fɔ min ka bon kira ta ye e bɛ se ka na ni sɔli ye min ka bon kira ta ye
Nini solatu Ibrahimiya bɛɛ ka kan. Dɔ bɛ se k'i miiri o la n'o bɛɛ de ye kelen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Ani nin bɛɛ de ye kelen. I danna nin na o ye nin fara kan nin sɔli fila bɛɛ ye sɔli kelen de ye. Farafasiya foyi t'a la. O de la Ala de y'a wajibiya ko an ka kɛ kira somɔgɔw fɛ. Kira yɛrɛ fatutɔ ko silamɛw b'i bɔnnaw kalifaw ma. Ala kama a y'a jantu la. Ala kama a y'a jantu la. Kumana ne b'a ɲini Ala fɛ. Ala ye kira somɔgɔ minnu fɔ. Ala k'a k'olu kama. Ala kira yɛrɛ y'a somɔgɔ minnu kalifa. Ala k'a k'olu kama. A bɛ min fɛ Ala k'a k'aw ye. A bɛ siran min ye Ala ka don an n'a cɛ. Aw b'a dɔn an ka laada an bɛ diɲɛ bɛɛ de fɛ an bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye nka an b'a ɲini Ala fɛ nin kelen kan minnu fana k'u tɛ fara an na Ala b'u dɔn dɛ a cɛ n'a muso n'a denmisɛn ni se bɛ min ye Ala k'o ka se ban. Ni fanga bɛ min na Ala k'o ka fanga bin. Ni wari bɛ min kunna Ala k'a ka wari ban. Ni kɛnɛya bɛ min na Ala k'a bana. Minnu k'u tɛ fara na Ala ka n'u ɲɛ suma. Ala k'o k'an ye Alakira bɔnna bɛɛ kama. Ala k'o k'an ye a ka kama bɛɛ kama. Asara bɛ Ala bolo. Hayidara nisɔndiyara. Hayidara nisɔndiyara. Allah ka yi mun shi Allah ka yi shi wannan ko 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 ta ina fara ka shi ba mu lo kene ta ni do kai Allah ka na ka da fara na ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وقنا عذاب النار آمين لا إله إلا أنت آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.